हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग सकाल सकाल आपण मानक आम नुआ ब्लॉग स्वागत चलतु आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट कर सकाल सकाल कम साड़ी देखते मुझे भेजिटेबल उपमा बन देती गाधुआ खायापी डालमा टमाटो मिक्सचर पियाज रसुण कंचा लंका दला आन तो दला दली ना हेनी आ भजा भी बसई देती भजा कला आड़ भजा खाइलु तापर ये देखु सका नेक्स्ट डे सकाल मुझे किसी भी वीडियो बन नी एठी देखंतु आई नाती बसी खरा खाऊन टिके खरा एठी पड़ुची बसिकी से खरा खाऊँ सकाळु सकाळु खरा खाऊँ देखो ये मु चावल देके आसती मुझे आसिक खाइबेनि करेनि देखला बेलू आसिक खाऊँ हाँ 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 टिके रुह देखते केते सुंदर आसिक खाऊँ पारा मुझे भाविली आसिक खाइबेनि बापा आसन देखिए मु चावल देती खाऊची सकाळु सकाळु आमर देखंतु गरम गरम फुलकोबी आलू भजा हलानी आमे खाई की जीवो मंदिर आज संडे बोली सब मंदिर जीवो एठी देखंतु कोन होउछ ए टका हाय धन हाय एठी देखंतु मम्मी आमर एठी तळे बसिक पूरा गाँव फिल्डटा नहीं कि परटा बेचती आ ये अदा भाई सुंठी टिपी रे तेल पकई परटा करछथि आ सुंठी स्त्री सुंठी भजाटा काटी कि किए भाजिला मु तो टिके बाथरूम जाइथिनी आउ हां 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 बहुत तू करछु एटी मो मां नाही बोल के से महारानी बड़ा बोल भजा मु काटी बो कौन छुरी रे भजा काटी हाँ चल खाओ खाओ आमे सब रेडी हेलु मंदिर जावाक आज समस्ते पूरा भलसे गाधे लेट है 11टा खंड हो गलानी समस्ते पूरा भलसे गाधे गाधे पाधे सब रेडी है बो भी से रेडी होची मु भी पूरा रेडी काली जाइकी एठी तो पूरा एते ठंडा होची चुट्टी धोई हेलानी जाई पार्लर रे गरम पानी चुट्टी धोई देइथिले धोई देहा कि रेडी हो गले चलतु जीवा ए मंदिर सब बाहर सारे आपण मानक देखौची धन धन टी भात टी खाइ देबे आमे मंदिर चललु आगे के जाऊ कहि दे एबे हमें सब बाहर पड़लु जीवाई मंदिर चलत जीवा बापा हेरिया एपर्यंत बाहर ना बाहर ना से दी जन आम आम रेडी पदार आस बाप पुओ तर आगर चलीगले कहीं सी बोधे आगुए एकुटिया पलैबे चलचन आम आमर 3 जन पछरे चललु चलचु कार बुक होइए आसले आम जीवु अटकी कार मुझे जानी कौन बुक कर आसले जीवु तापर ये आम कार आसिक पहुँची गला आम चलु आ जेजेनाती तो आग सीटा बुकिंग सी आगे ही बसिकी जी आ पछरे बो मु ये बसीगलु जीवाई फास्ट टाइम एत दिन पर मु माने आमे टिके खरा एते भलसे देखिलु आम जो जाऊँ माने चंडीगढ़ रे माने जगन्नाथ मंदिर अच्छी से भी ओडिया लोक बहुत अच्छा बापा ये जो आगुरी आसते पीजीआई देखापी से रही से माने रूम अच्छी नहीं कि रही पारे तो से आम जाऊँ से कम अच्छी आउे आम सब सांजे जे चल जाइए पैता पैता मंत्रा हो नाला पैता मंत्री की बापा ये पिंधे से पुओ भी चुट्टी काटी नाला तो पुअर भी चुट्टी फुट्टी कटा हो सारापर सब ये गलु से पैता मंत्री देकी तापर जाकि मंदिर भितर को जीव मंदिर रे पूजा पूजा करिकी आ सेठी रविवार खिया पिया भी हुए तो खाई पीकी सेठी पूजा पूजी सारिकी आसबू आ जेहेतु संडे एंकर भी छुट्टी थिला आमे भी जगन्नाथ मंदिर जीवार थिला जेहेतु ये 2-3 थर आसिकी बापा हेरिया से रही एक्चुअली आमर सेठी रहा किंतु सेठू पीजीआईटा बहुत दूर हो जाता है रोन ये जो एरियाटा पूरा देखा आपन को देखो से टोटाल पीजीआई
ମାନେ ପୁରା ହେଉଛି ସେ ଏରିଆଟା ପିଜିଆଇର ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ବୋଧେ 20-30ଟା ମିଶିଲେ କି ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ। ମୁଁ ତ ଭିତରେ ଦେଖିନି, ଯାହା ବାପା ହେରିଆ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଏତେ ଗଛ, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ହେଇକି ଗଛ ଫଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଏଙ୍କର ଏଠି ବାତ୍ୟା ନାହିଁ। ଏଠି ଖରା ଦିନେ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଯାହା ଶୀତ ଦିନେ ଗଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଏଙ୍କର ମାନେ ଖରା ବି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଏଙ୍କର ଖାଲି ଗଛ, ପ୍ରବଳ ଗଛ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ହେଉଛି, ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ଏଣେ ସିମଲାଟା ପାଖରେ, ଆଉ ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଖରାଟା ବି ସେଇ ପରିମାଣରେ ପ୍ରବଳ କାଳେ ହୁଏ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଯେହେତୁ ଏଠୁ ଖରା ଦିନେ ରହିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ଏଇ 3-4 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିବୁ। ଆଉ ଜମା ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଲେ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ। ତଥାପି ତ ଏଇ 4 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ହେଉଛି ମାନେ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଫ୍ୟାମିଲି ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟରେ ରହିଗଲୁଣି ନା, ଟିକେ ଦୂର ହେଇଗଲାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଠି ସୁନ୍ଦରୀ ଆମକୁ ମିସ୍ କରୁଛି, ଆମେ ବି ସୁନ୍ଦରୀକି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ମାନେ ମୋର ସେଠି ମୁଁ ପୁରା ମିସ୍ କରୁଛି। ମୋର ସେଠି ମୋ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଟିକେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଉଥିଲା, ଘରେ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଶୀତ ହେଉଛି ବୋଲି ଲେଟ୍ରେ ଉଠା ହେଉଛି, ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦେଲେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଠି ମାନେ ବେଶୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତଥାପି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାପା ବୋଉ ଅଛି, ଆଉ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ଅଛି ଚଳି ଯାଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଉ। ସେଠି ମା ଝିଅ ରହିକି ଆହୁରି ଆମକୁ ଅଧିକା ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ବି ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଲିଟୁ ବି ଆସୁଛି ବେଳେବେଳେ, ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚଳିବ। ଆଉ ତ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସେ କାମଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ସଂସାରରେ ଘର କରିଥିଲେ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସୁଖ ହଉ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଃଖ ହଉ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଜମା ମୋର ତ ଟିକେ ବି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆଗରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, କିଏ କେମିତି କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ତ ପୁରା କମ୍ପେୟାର ମାନେ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ସେ ମାନେ ଏମିତି ଅଛି, ସେମିତି କରୁଛି, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା, ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା, ସେମିତି ହସିଲା, ସେମିତି ବସିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ଲାଇଫ୍, ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି କାଟିବା କଥା କାଟିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୋ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିବା କଥା ଠିକ୍ ବୁଝିଯାଉଥିବେ। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ସେଠି କେତେ ଖରା ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଖରାରେ ଆମେ ବସିକି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି ମାନେ ବାପା ଆଉ ଇଏ ପଇତା ମନ୍ତ୍ରାଉଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ହେଇକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନନା ତାଙ୍କର ପଇତା ମନ୍ତ୍ରଉଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଖରା ଖାଉଥିଲୁ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଦର୍ଶନ କରି ହେଲାନି, ବସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗେଟ୍ରେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ କେମିତି ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଗରୁଡ଼ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତିକି ଠାକୁର, ଯେତିକି ମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଏଠି ମାନେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କୁନି ଠାକୁର ବି ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଣ୍ଟିଟା କେତେ ପାଖରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ଛୋଟ ଘାସ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ଏରିଆଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମିଳିଗଲେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁନି ନାତିଟେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିକି ପୁରା ଆମକୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପୁଅ ତାକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲ କରୁଛି, ପୁରା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା ଭଳିଆ ଗେଲ କରିକି ଖୁସି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁ କୁନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଉଛି ଖାଇବାଟା ସିରିୟସଲି କହୁଛି ଏତେ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସତବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଯେହେତୁ ମାନେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ତ ଆମେ ସବୁ ଗଲୁ। ଏଇଠି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଏବେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ। ମାର୍କେଟରୁ ଏଇଠି ସପିଂ କରିକି ଟିକେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି 3:30ରେ ଖୋଲିବ। ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ସପିଂ କରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ।
କାଳା ଦେବୁ କି ନା ସେ ଜଟ ଛାଡ଼ିଯିବୁ ପୁରା ଦେବି ଜଟ କେଟେ ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ ତା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠୁଣି ଯାଉଛି ଯେ ଚପଲ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି ଏଠୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚପଲ ଦୋକାନରୁ ନେଇକି ଆସିବା ଚପଲ ଠୁଣି ଆଣିବ ଚପଲଟା ମନ ଦେଖାଯାନି ପୁଅ ପାଇଁ ସେଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଚଳିବ ଦେଖ ଦେଖ ପକା ସେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖୁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏରେ ନେବୁ ନା ବୁଟ୍ ନେବୁ ନା ନା ଚପଲ ନେବୁ ବୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଘରେ ଅଛି तो देखिए पर्पस अगर क्या चीज़ के लिए तापर एठी आम आसिक पुअर सब जो बल फल कौन नबार था नौ सी तार निजे निजे सपिंग करके चलती हाँ ना मामू घर भी चल आम खरार बसी आस तापर देखो ये आम बसी सब खरारे तापर ए पहड़ खोल ठाकुर को दर्शन करूँ दर्शन करके पूजा पूजी कर सारापर जीवु ये देखो पहड़ पूरा खड़ सारा सत कौच माने आमर एमती भाग्य आम से पूरी भी सेठी जाइलु तापर दिन जब से दिन न जाई पारि तापर दिन जेजे चलीगले सान जेजे जापार ना एठी भी सेमती गोटे असुविधा हो गला घरे आसिक पहुँचे किंतु जहा हो आम दर्शन कर आसलु सेटा बड़ कथा माने एठी सब नना माने थिले एते भल सीरियसली कहूँ माने बहुत भल आ नना माने बहुत भल बहुत भी भल पाया देले बहुत आशीर्वाद देले भल से पूरा आम पूजा कले तापर आम आसु आसु मैंने गोटे जंगल पड़ा सत कथा आपण मानू मैंने आपण मैंने देखिपार नथिबे एते मयूर जे मु विश्वास करिवेनी बाट सारा मु देखी देखी एते मन पूरा खुशी हो गला माने हे देखंतु केते मयूर सीरियसली कहूँ ये आपन को माने जूम करके देखो आपन को देखा हबो कि नहीं देखंतु एई तो मयूर अच्छी साइड रे एते मयूर चारिआडे खाली मयूर अछंती ए जंगलटा सारा बहुत सारा मयूर थिले बहुत सारा मयूर आम बाट सारा पुओ मु आम सब देखी दुखा के आसलु मयूर मानू आपण मानू से मयूर देखलु एबे आम सब खियापिया सारी पूजा पूजी सारी पूरा भल से घर को फेरचु तापर घरे आसिक पहुँची गलु ये जो रबर बैंडार धरी 30 टଙ୍କା देके आसली कहीं बैंड फैंड माने एते जिनस मन रखिक आसिया को भारी कष्ट आ चुट्टी भी मु स्पा करके अल्प काटी देइथली एते डैंड्रफ आउरी पूरा डबल डैंड्रफ होइछि से मु चुट्टी भी पूरा काटी देइछि किंतु एठी जो शाम्पो फाम्पो कर सारा पर टिके भल लागुछि चुट्टी गुडा फ्रेश लागुछि आउ बढ़िया लगुच चुट्टी ये कला तापर ये देखो नेक्स्ट डे सकाळ हो गला और राति किसी वीडियो कर पार नी थकार आसिक ये देखो साई की मु खोई दौची उपमा ब्रश फ्रश करके बसैकी उपमा खोई दौची कहीं सी हूँ माने सब बेले अमूल खाई चूड़ा गुंडा खाई खाई तार पूरा अभ्यास हो गलानी जे आउ किछि जिनस एबे खाऊनी सकाळे सेति तार एठी उपमा सब वेजिटेबल उपमा सकाळे टिके बेले बेले बनाउची त ताको सेति खोई दौची से खाऊची आ एक्चुअली मोबाइल रे वीडियो बनाइची बोली से सेटा को देखि देची ता मन खुशी सेटा देखि कि से आराम से खाऊची आ मन खुशी हो से मुझे बुझे देछि सांग मैंने देखिए तू खाऊनु पुनी पिला माने खाइबेनी तोठू शिखिकी खाइबे से तार पूरा मनटा बहुत खुशी आईटा को ही देखी खाऊची आबे ताकू खोई सारा पर आउ जो सब काम अच्छी कौन कौन काम अच्छी सब कराकरी हम परिवा वाला टिके तलू आसछन तो से बो भी ताकू नहीं जीव टिके परिवा देखियो ताकू टिके बुलेइबो काम सारिकी कौन परिवा नेके आसीबो तापर ये देखो सारंकर नुआ स्लेट से आसला से जो देखा दुकान से तार नुआ स्लेट आसी बसिक देखो केते सुंदर भाव
ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ତାର ବସିକି ଏଠି ଲେଖୁଛି ମାନେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏଇ ସ୍ଲେଟ୍ଟା ଏଠି 250 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଆଉ ନେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ସେ ତାର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିବାର ଦୁନିଆ ବାହାନା ଖୋଜା ହେଉଛି। ଆଉ ସିଏ ତାର ଏଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଉଛି ସୁନା ପିଲା ଭାବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବୋଉ ତାର ସେ ଯାଇଛି ସବୁ କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବ ପରିବାପତ୍ର। ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ଅଛି ବୋଲି ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି। ମୂଳା ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ତାକୁ ବି ଭଜା ଭାତ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟା ତରକାରୀ କରିବି ମାନେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ତାକୁ ପକାଇ ଗୋଟେ ଫୁଟା ତରକାରୀ କରିବି। ଶାଗ ଭଜା କରିବି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଦଳାଦଳି କରିବି ଏଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ତ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ଦଳାଦଳି କରିବି। ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ତାର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନେଇ ଆସିକି ଏଠି ବସେଇକି କାର୍ପେଟ୍ ପକେଇକି ବସିକି ଛଡ଼ଉଛି। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ତାର ସେଠି ସିଏ ତାର ସେଠି ବସିକି ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏତିକି କରିଥିଲି ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ଆସିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ବାଏ।